नमस्कार बंधुरा अनुदीप किचेने आपनादेर सबाइके स्वागत। आशा करी सबाई भालो आछेन, सुस्थ आछेन, साबधाने आछेन। बंधुरा आज के आमी सम्पूर्ण बेगुनेर एकटा नतून रेसिपि करे देखाबो। पुरो भिडियोटा देखते थाकुन, स्किप ना करे। आशा करी खूब भालो लागबे। तार जोन्नो आमी एखाने प्रथम दुटो बेगुन केटे निয়েছি एकटू मोटा मोटा करे, और आमी बेगुनगुलो लम्बा भावेई केटेছি। एबार भालो करे धुए एकटा पात्रे करे आमी निয়েছি। एबार आमी किछु मशला एखाने मिशिए नेब। तार जोन्नो निয়েছি 2 चामच टक दई, और दिए देब 1 चामच पेঁয়াজ बाटा, और देब हाफ चामच रसुन बाटा। एबार देब परिमाण मतो हलुद, और देब परिमाण मतो लवण, और दिচ্ছি हाफ चामच चीनी, और देब 1 चामच टमेटो बाटा, और दिচ্ছি 1 चामच जिरे बाटा, और देब 1 चामच कालो सर्षे बाटा, और दिচ্ছি हाफ चामच लंका बाटा। आमी एखाने शुकनो लाल लंका बेटे निয়েছি, और देब हाफ चामचेर मतो सर्षेर तेल दिए मशलागुलोके भालो करे आमी एकसंगे माखिए निচ্ছি। मशलागुलो खूब सुंदर करे भालो करे आमी माखिए निয়েছি। एबार कला पाता आमी आगे थेके पिस करे केटे रेखेছি। एबार कड़ार मध्य कला पातागुलो एकटू आमी सेके नेब। एते करे कला पाता भाँज करार समय आर फेटे जाबे ना, नरम होले भाँज करते सुविधा हय। एबार आमी पातागुलो एकटा एकटा करे सेके निচ্ছি। पातागुलो सेका हये गेছে। एबार आमी कड़ाई थेके तुले निচ্ছি। एबार आमी आगे थेके धुए राखा बेगुनेर मध्य एकसंगे मशला पेस्ट करे रेखेছিলাম सेगुलो सब बेगुनेर मध्य दिए देब। दिए भात दिए आमी भालो करे बेगुनेर संगे मशलागुलो माखिए निচ্ছি। एकटा एकटा करे सब बेगुनेर गाये मशलागुलो आमी भालो करे माखिए नेब। और एते এই সময় দিচ্ছি सामान्य परिमाणे लंका गुঁড়ो। एखाने सामान्य परिमाणे काश्मीरी लाल लंका गुঁড়ो दिलाम रंगटा भालो हওয়ার জন্য। एबार आमी हाथ दिए भालो करे बेगुनगुलोके माखिए निচ্ছি मशलार संगे। बेश किछुटा समय धरे आमी सब बेगुनेर संगे मशलागुलो भालो करे मिशिए निয়েছি। एबार आमी कला पातार मध्य एकटा बेगुन दिए देब। दिए तार ऊपर किछुटा परिमाणे मशला दिए दिচ্ছি। दिए आबारो एकटा बेगुन दिए दिচ্ছি। आबारो आमी एकटू मशला दिए आबारो बेगुन दिए देब। दिए एबार आमी पाताटाके भालो करे आमी सुतो दिए बेঁধে নিচ্ছি। এই রকম করে সব পাতুলিগুলো আমি রেডি করে নিয়েছি। এবার আমি একটা কড়াই গরম করে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো সাদা তেল। তেল গরম হয়ে গেছে। এবার কড়ার মধ্যে সব জায়গায় তেলগুলো একটু ছড়িয়ে দিলাম। এবার তৈরি করে রাখা পাতুলিগুলো এর মধ্যে একটা একটা করে আমি দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। গ্যাসকে এই সময় আমি মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে দিয়েছি। 2-3 মিনিটের জন্য আমি হতে দিচ্ছি। 2-3 মিনিট পর আমি ঢাকনা খুলে এক পাশ উল্টে দিলাম। দিয়ে আবারও আমি 2-3 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। গ্যাস কিন্তু মিডিয়াম ফ্লেমেই রেখেছি। আবার 2-3 মিনিট পরে আমি আবারও এক পাশ উল্টে দেব। এই রকম করে আমি পাতুরিগুলো মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে লাল লাল করে ভেজে নিচ্ছি। পাতুরিগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি কড়াই থেকে নামিয়ে নেব। বেগুন পাতুরি একদম রেডি। বন্ধুরা পুরো ভিডিওটি দেখলেন। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে সবার আগে নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যায়।